Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, your English teacher, Sifreni Mira Yusiana. Okay, class, can you guess what we are going to study today? Yep, you are right. We are going to learn chapter 2 about how to state the purpose or intention. Baiklah anak-anak, pada bab 2 ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan maksud atau tujuan. Okay, let's start now. Let's analyze the sentences one by one. Mari kita analisa kalimat-kalimat ini satu persatu. Why should we eat enough healthy food such as vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, and tempe? Kenapa kita harus makan makanan sehat yang cukup seperti sayuran, buah-buahan, nasi, daging, telur, ikan, dan tempe? Ya, kalimat ini menggunakan kata tanya why, yang artinya mengapa, berarti menanyakan tujuan, alasan, atau niat. Nah, we should eat enough healthy food such as vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, and tempe to be healthy. Kita harus makan makanan yang sehat dengan cukup seperti sayuran, buah-buahan, nasi, daging, telur, dan ikan, serta tempe to be healthy, agar menjadi sehat. Okay. Next, we should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan baik dan tertib in order not to, agar tidak menjadi sakit dengan mudah. Ya. We should have breakfast so that we have enough energy to do our activities during the day. Kita harus sarapan agar kita mempunyai energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Oke. Lanjut ke kalimat berikutnya. Ya. Why are you going to the traditional market, Pica? Kenapa kamu pergi ke pasar tradisional, Pica? I'm going to the traditional market to buy fresh vegetables and fruits. Saya pergi ke pasar tradisional untuk membeli buah dan sayuran yang segar. To. Ya, di sini to. Next, in order to get cheaper price, I always shop in the traditional market. Agar mendapatkan harga yang lebih murah, saya selalu belanja di pasar tradisional. We should go to the traditional market early so that we can find so many fresh vegetables and fruits. Kita harus pergi ke pasar tradisional lebih awal agar kita mendapatkan buah dan sayuran yang segar. Oke. Apa yang dapat kita simpulkan dari sini anak-anak? Dari kalimat-kalimat itu kita menemukan kata so that atau in order that, in order not to, atau bisa juga in order to saja. To dan be going to. Nah, 4 kalimat ini kita sebut dengan conjunction atau kata hubung yang artinya sama, yaitu agar supaya, untuk, atau agar tidak kalau ada kata not. Next. Okay. How to state purpose or intention? Bagaimana caranya mengungkapkan
maksud dan tujuan? Ya, ini. Formula yang kita temukan setelah menganalisa kalimat tadi adalah so that, atau juga bisa menggunakan in order that, kemudian plus subject plus model. Kita lihat contohnya. Raise your voice so that I can hear you. Keraskan suaramu so that. Nah, kita menggunakan so that. So that I can hear you. Setelah so that itu ada I sebagai subjek. Can adalah model. Hear you. So that I can hear you. Oke, next. In order not to atau in order to plus infinitive. Ya, dengan menambahkan atau menggunakan in order to atau in order not to dan kata kerja pertama. Ya. Lihat contohnya. We should wear a mask in order not to be infected COVID-19. Kita harus memakai masker agar supaya tidak terinfeksi COVID-19. Ya, ini menggunakan in order not to. Nah, not-nya ini bisa juga dihilangkan. In order to. Ya. Setelah itu harus kata kerja pertama. Be, to be. Next. To plus infinitive. To langsung setelah to kata kerja pertama. People go jogging to keep fit. Orang-orang pergi jogging agar tetap fit. Ya, setelah to itu infinitive atau kata kerja pertama. Next. Be going to plus infinitive dengan memakai atau menggunakan be going to plus kata kerja pertama. Contohnya, I'm going to write a letter. Saya akan menulis surat. Ya, to write setelah be going to harus kata kerja pertama. Di sini write. Ya. Mudah kan anak-anak? Bisa dipahami ya? How to state purpose or intention. Oke. Now quiz time. Ya, dilihat instruksinya. Join the sentences using an infinitive of purpose. Kamu gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat menggunakan infinitive of purpose. Sheila went by bus. She wanted to save money. Ya, menjadi Sheila went by bus to save money. Oke, let's check. Ya, dilihat. Number 1. Deka has a part-time job. He needs to get some extra money. Next. Ciara always did some exercises. She wanted to lose weight. Richa drinks much water. She wants to lose her thirst. My mother is organizing the party. She wants to celebrate my birthday. Rumaisa is studying hard. She wants to get scholarship. Okay guys, enough for today. Thank you. Have a sustainable motivation to study guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.